sira bɛ di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na. O de la n y'a f'i ye sanbɛ la n k'u kana yafa ne ma ne tɛ yafa u ma. Non mɔgɔ tɛ se ka yafa ninnu ma nin kan o n dɔgɔnin ka cɛ. I bɛ min ɲini ka maaw fa dɛmɛbaga tɛ i bɛ k'a la ko. N'u wulila bubu n ko mɛ bubu kelen in tɛ yan. Bubu ye bubu de ye koyi. Bubu ni kɔni bubu ye bubu de ye. Yɛlɛma cogo t'a la. N ko a tɛ se ka yɛlɛma bubu ye bubu de ye. Ne yɛrɛ bubu de ye. Bubu ye bubu de ye a tɛmɛ finance kunna yan o. Grève fɛn fɛn kɛra ale y'i ban ko wari tɛ ye. Cheminot sara ya ale de ko wari tɛ ye. Kaba ko don ni vraiment ne n tɛ mɔgɔ hayi ngolo tinte n tɛ mɔgɔ hayi ngolo tinte bɛ bɔla hayi le n tɛ bɛ bɔla hayi n tɛ bɛ bɔla hayi soit ye koyi nous les civilisation fɔlɔla anw de la n bɛ fɛ ka jɛ de jaabi quoi an bɛ taa an bɛ bɔ ka taa an bolo ka nous on n'est pas broussoir les Caïdiens sont civilisés on est le premier civilisé dans ce monde an fɔlɔ de tubabu yo français fɔra anw de fɔlɔ bara l'école wallahi mas les Caïdiens sont civilisés mais donc ni ala n b'o mignole de fi n ko hakili mas ala kay sira ma diɲɛ bɛɛ b'a dɔn sa ma ma jamana bɛ cogoya min na est ce que an yɛrɛ de nɔ ye ko bɛɛ o parce que n'i ye jamana kelen cogo min na jamanadenw de sɔnna a ka kɛ o cogoya la o de la ne tɛ kuma caman fɔ la sinon n'an sɔnna an ka jamana ka bilasira min kan a bɛ k'o de n bɛ min fɔ dealers religieux minnu bɛ to k'u jɔ ko olu tun bɛ ka ko ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ an ye sumarenw de ye an ye sumarenw de ye e k'an ye sumarenw de ye an bɛ ji de jukɔrɔ wa olu tun bɛ ka mɛtiriw ka ko ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ de a to t'a bɔ la fɛn fɛn mana toli ji jukɔrɔ a bɛ fugu e b'i jɔ ko ne kun n'o tigiw kɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo di Mali ɲɛmɔgɔ bɛ dɛmɛ cogo di n'anw bɛ bɔ yan nɔ ka marche dama kɛ k'an ka droit k'a sɛgɛn an ka hakɛ don a bɛɛ ka c'est que jamanaden ɲuman bɛɛ b'a dɔn ko constitution don ko marche ka droit de donc an bɛ bɔ yan nɔ k'an ka marche kɛ k'an ka fɛnw réclamer gaji bɛ ka kɛ an kan minnu ka surun fanga la olu b'a fɔ ko non ko an tun ma ka gaji kɛ kan dɛ ko aw jɛra ko aw jɛra wallahi an bɛ jɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan o la k'an fara ɲɔgɔn kan cogo di ne ni mɔgɔ si tɛ fara ɲɔgɔn kan ni min bɛna fara tiɲɛ kan o kana fara tiɲɛ kan ni min tɛna fara tiɲɛ kan o k'a to ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Mɔgɔ kunnafonilen o ka fisa ni mɔgɔ kunnasirilen. Aw ye Burama Jalo lamɛn ni bɛɛ ko a ma ko Mas ni dɔw fana ko radio ye Peace FM ye. Foli ani tanuni o bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw fɛn fɛn bɛ ka fɔ nin waati in na ni o kelen don k'a ka radio bouton ka a munumunu ni k'a bila 98 a n'a nɔkanfɛ 8 na. K'aw fo aw ka kanu na, k'aw fo aw ka danaya la, ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma. Laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ tɛ coyi. Tɛnɛ tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoniw bɛ di sabula kunnafoni ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafonilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoni dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso jɔli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na Cheikh Sidibe nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ a bolo filifɛn kamisogo ka jata ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Uri yɔrɔ sise a bi yan Susaba Kante a bi yan Cheikh Sidibe a bi yan Janginɛ Joe Biden jara ɲagalenga Janginɛ ni sɔgɔma ni sɔgɔma bro musomaw bɛ di baasi foyi t'u la ɲagalen k'i fo ɲagalen bɛ ka lamɛnbaa bɛɛ fo maa ma sɔgɔlen mana sɔgɔmaden in na an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ɲagalenu Mali kɔnɔ fo Mali kɔkan minnu m'an lamɛn WhatsApp groupe kan an ka foli b'u ye ɲagalen ka foli di u bɛɛ ma k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ɲan don ka ye Cheikh Sidibe e ɲagalen ne tulo bɛ la o ɲagalenu n k'a bɛ yan ne tulo b'i la c'est grave ça très grave foyi ma kɛ non mais c'est grave yɛrɛ ɲagalen bɛ mun kɛra kɛmɛ ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tabarikala
k'i fo a diyara n ye ka Peace FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ɲɛma Umar Cɛfi Mariku a foli b'a yɔrɔ Janginɛ Jara k'i yɛrɛ fo Filifɛn Kamisogo Wuri Sise Cheikh Sidibe ani Kajatu Susaba Kante n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen tabarikala ka ɲɛma fo ka foli ka di Fanta ma ni waati in na ko ni sɔgɔma Janginɛ foli di ɲagalen ma an ka taa foli an b'a di Alu Badara nana kasi ma chaîne T kɔnɔ ka ba ɲuman kɛ ma ɲuman o ka foli k'o da o kan tabarikala a banna tu as bien arrangé tes barbes là ce matin peint kun b'i bolo comme toi aussi tu es bien arrangé si tɛ bɔ i kun na bilen o n t'a dɔn fɛn fɛn de don a kɛra uniforme ye sa a kɛra uniforme ye ni jɔn sisan ne ko si kɔni a tulo b'i la o jɔn qui tu vas aller jouer à qui personne ah banna le chef est à l'écoute non i kunkolo ni Barthez da wolo no bi dɛ Barthez jumɛn Francis Barthez ya wa a bɛ biri la de man jɛ bila yɛrɛ Janginɛ hakɛto b'a kɛrɛfɛ a banna man jɛ bila ye n y'a bila an bɛ taa maa minnu bɛ yen n'u ɲɛ b'an Mali kɔ kan an bɛ foli ani tɛmɛni ka a lase u ma Maliyɛnw bɛ Gambi u b'an lamɛn minnu ye bataki ka caman ni k'a fɔ an bɛ foli ni tɛmɛni k'a di u ma fɛn min ye Nouakchott Mauritanie u bɛ yen ka taa fo dugu in tɔgɔ Guinée Bissau Guinée Équatoriale yen fanfɛla ninnu ka taa Lesotho Érythrée Maliyɛn bɛ nin bɛɛ la an bɛ foli ni tɛmɛni k'a lase u ma ka kɔgɔji pan ka taa fo kɔfɛ Faransi Espagne Italie Belgique Suisse an bɛ ninnu bɛɛ fo k'u bɛɛ ni sɔgɔma ka don États-Unis ka tila ka bɔ yen ka na farafinna camancɛ yan fan fɛ Congo Angola a n'a jamana tɔw an bɛ foli ni tɛmɛni k'a lase u bɛɛ ma ka Gabɔnkaw fo k'u bɛɛ ni sɔgɔma o b'a to n'an bɛ don ni kunnafoniw ye sabula ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔ yɛrɛ bila i da maa kunnafonilen o ka fisa ni maa kunnasirilen i ma nin ka bataki ye ko bonjour Mas et Awoy a fɔ a ye ko elle va bien jɔn a fɔ a ye dɔ de filɛ ka message ci ko e Awoy a fɔ a ye ko elle va bien a tulo b'i la Makan Cɛɲi Farakɔrɔ Makan k'a ni sɔgɔma kuma ɲɛna Makan Fasani an foli d'a ma yanni Makan tɔgɔ a cɛjugu man ca dɛ non nin kelen nin cɛ ka jugu dɛ ayi Makan cɛ ka jugu an bɛ foli d'a ma mairie kɔnɔ bon ni Ala ye alamisa don jira an na alamisa natɔ an ye wele bila parrainant ma Alu Jabate voilà ale b'i sigi fankelen fɛ i kɔni i bɛ Jabate dɔn Jabate i b'a dɔn ouais ton ami là ton ami ouais mon ami i b'a dɔn n b'a dɔn a b'i sigi fankelen fɛ fan dɔ in fɛ anw yɛrɛ ka président b'a sigi yen président Nuntogo ACRT Nuntogo ACRT cogo di ACRT faso ka wele UCR ni fila la voilà dugutigi den ni fila la e bɛ jumɛn na ACRT ni UCR olu b'a sigi fankelen fɛ fɛn min ye anw ka président ale fana b'i sigi fankelen fɛ cɛ Janginɛ a débat bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ gɛlɛya mun na j'ai peur de qui bolokuru kana bɔ a la kɛ a bɛ foyi de b'a la hakilina yira da yan ne kɔni bɛ dugutigi den dɔn i bɛ Jabate fana dɔn ton ami est ton président voilà ko tɛ diya i bɛ jɔn de fɛ de ayi a bɛ ka kansuwazi nin na Alu gulo wana kunun ba cɛ bilen weleli kɛ dɛ Janginɛ k'i bɛ ka min fɔ a ma sɔgɔma k'i k'a jɔ ba cɛ bilen weleli kɛ kunun
ba cɛbilen a ye weleli kɛ kunu k'i bɛ ka min fɔ k'i ka jɔ ka jumɛn fɔ ne bɛ kunnafoni de di k'e tɛ se k'i ka kunnafoni di ka tɛmɛ ale kɛrɛfɛ yan a fɔ ko kunnafoni di dɔ ayi non n'an tɛ s'a ma ɛ n ka cɛkɔrɔba to yen ne dilala s'a ma ne dilala s'a ma ne kɔni ye kankari da ye ne ma s'a ma dɛ ne ye kankari da ye ne ma s'a ma dɛ ko sɔgɔma o sɔgɔma ko i bɛ ka dɔ fɔ kunu i y'a tɔgɔ mɛn da i y'a tɔgɔ mɛn da ne kɔni bɛ ka kunu kuran min janfa kuran nana ne ye dɔ fɔ mais comme u yɛrɛ ko a la u taara baara dɔ kɛ mais comme u ma ne wele ayi non kunnafonidila ma wele o baara in na o e ka tɛ fɛn min kɛra u ma ne wele ne m'a fɔ ayi kunnafonidila yɛrɛ ma wele o la n'a sɔrɔ a kun ye ne wele a kun b'a fɔ ko n y'a fɔ min kɛra l'hôtel Lamɛtiyɛ la e ka t'o ma non kunnafonidila ma wele o la a banna donc comme an y'a ja ye bɔlɔlɔ sanfɛ voilà o ma dabɔ i kama maninkaw ko mun kɛtɔ o de fɔtɔ Janginɛ M5 la ça chauffe hein M5 bɛ yan a bɛ yen d'accord ça chauffe hein ko mun bɛ yen tuguni ça chauffe entre qui et qui est-ce que comité stratégique ni jeunesse yan ayi est-ce que u yɛrɛ dama u yɛrɛ dama est-ce que ni baba de cɛ yɛrɛ baba Choguel ko ye mun kɛ a kuma kɔni ça chauffe hein ça chauffe k'a ka bɔ yan bon ça chauffe quand même comité stratégique président la k'a ka bɔ la a Janginɛ a kuma ka ca bi dɛ a kuma ka ca bi bon bi 18h est-ce que u bɛ welelen tɛ tuguni bi yan u bɛna déclaration kɛ yan jɔnni M5 bi kɔni u bɛ welelen don 18h a CRT ka kuma kana ko regroupement fɛn fɛn b'a kɔnɔ wele bilalen don a bɛɛ ma bi empire siège d'or b'a la Jibril Jalo ka tɔn ale b'a la cɛ Janginɛ a kuma ka ca sisan dɛ ne yɛrɛ sirannen don bolokuru kana bɔ a la o jɔn ni jɔn cɛ a ko kɔni Ala k'an kunnaja o tɛ Bajo bɛ taa Bajo ko mɔgɔ si tɛ se k'olu bɔ a la ko mɔgɔ tɛ se k'olu bɔ a la wa k'olu yɛrɛ tɛ bɔ a la ko n'a sɔrɔ mankan yɛrɛ kɛkun ye olu ka bɔ a la de k'olu yɛrɛ tɛ bɔ a la ko wa ko maa si tɛna se k'olu bɔ a la n'o kelen ni o jo ye a kuma ka ca dɛ ayiwa a kuma ka ca bi dɛ Ala k'u bɛn Ala ye Ala k'u bɛn n'o tɛ non a ma nɔgɔn l'excellent Mohamed Dramane Traoré Makanaki le silence n'est pas un oubli je salue toute l'équipe de Grand Match Makanaki lui c'est mon vrai ami lui le Grand Mali non lui c'est mon vrai ami c'est mon vrai ami non il est bien c'est mon vrai ami voilà non Makanaki excellent sam de bilalen don a la ko don ko Makanaki bolila bɔlɔntan ye samu kelen ni kɔni sam bɛ ko kalama a bɛ sogo la halisa a ko samu ka dugu tɛ jɛ joona o sam ye midi de ye midi de hali ni sam wulila sisan a tɛ se ka k'a yɛrɛ fo midi ka se i ka tɔnko kuma in ma bɛn a ma dɛ n'a jumɛn Morema sam Morema de la a ma bɛn a ma dɛ a b'o de la Janginɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kow bɛ ten an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka jisuma ka fura ye n'u ye ji dɔɔni min que les remèdes soient l'eau glacée an bɛ dugawu k'o la n'u y'o min dɔrɔn k'u sigi dusukun bɛ faga u bɛ ɲa ye tabarikala o y'an ka fɔta y'a la n'a kɛra cogo cogo la ye ni Maliko tɛ i n'an sɔrɔ ɲɛ ni Maliko an n'i dɛmɛ a la bon an ka taa ɲɛfɛ sabula kunnafoni min bɛ da nin kan o ni nin yɛrɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ o fɔ dɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye Janginɛ i b'a ye k'a fɔ ni i donna an ka parti politiques jabala la an bɛ don min na i ko bi dagabawuli a bɛ sen na bolokurunkan ne de ni a jɔyɔrɔ ka kan Janginɛ kuma caman ninnu ye réunion kɛ nin heure la
anw fana ka taa ta kɛ nin eri la an ka taa ta kɛ nin yɔrɔ in na o mankan damatan o de bɛ parti politique caman a jabala la bi kuma kun tɛ dɔwɛrɛ CNT a dayɛlɛli ko don maa 26 u kan ka taa ni ka don CNT kɔnɔ gouvernement k'o cayara cogo o cogo maa min bɛ don k'a tɛ tɛmɛ maa 7 kan gouvernement kura bɛ ko jɔn cayara cogo cogo a cayara cogo o cogo a ma ko k'a dayɛlɛ maaw ka don ka élargi ka élargi a élargi la cogo o cogo a walankatara cogo cogo o k'a tɛ tɛmɛ maa 7 kan yɔrɔ 7 de bilalen o kɔrɔ k'a kɔnɔ fɛrɛlen tɛ o la dɛ ayi CNT de sa o de fɛrɛlen don o kama parti politique caman bɛ yen u bɛ k'u ka sɛbɛnw labɛn Janginɛ k'a di u ka parti présidents ma olu ka taa n'a ye olu dɔw fana bɛ kɔnɔna juguya la sabula jɔyɔrɔ in ka di olu yɛrɛ ye parti président yɛrɛ kan élection kɔnɔ k'i kan bɔ sa Janginɛ parti kɔnɔ relation wɛrɛ bɛ maa min na k'a sɔrɔ parti président ka sira tɛ o fana bɛ k'a ka relation ka exploiter sebe taara an bɛ ɲini ka mɔgɔw gɛn ka jigin n ko maa tɛ yɛlɛ Kati bilen a b'a ta Kati dɛ i sigi ha i sigi Kati i k'i sigi ta tout le monde a sa porte d'entrée dɔw bɛ taa Kati e wa yɔrɔ jumɛn gosi dɔw fana bɛɛ bɛ t'i ka yɔrɔ la dɛ a bi donda ka nɔgɔ yɔrɔ min na e bɛ ka da jumɛn gosi ayi non an t'a la e t'a la ne jɛra ko mun wɛrɛ tulo b'i la dɛ awɔ a fɔ a ye je ne suis ni preneur ni demandeur n'u ye nawuli su fɛ k'a di yan i b'a minɛ dɛ je vais prendre dɛ a b'a la ayi n ko n'u ye nawuli su fɛ donc su fɛ tu es preneur n'u ye nawuli ni bɛ sunɔgɔ la n'u ye nawuli voilà o b'a sɔrɔ i bɛ cogo di e bɛna mun fɔ k'a b'a sɔrɔ i ɲɛmaa ma tigɛ ka bɔ sunɔgɔ la k'o de y'a to mais je prends sinon je ne suis ni preneur ni demandeur maa dɔw y'o fɔ yan o maa dɔw tɛ i terikɛ maa dɔw y'o fɔ yan o tilala k'a ta o ce n'est plus ton ami c'est mon ami teri kɔrɔ tɛ ne bolo koyi bɛnkɛ kɔrɔ kɔni ka ca n bolo bɛnkɛ kɔrɔ bari siri ye kana tɔgɔ fɔ o tɔgɔ yɛrɛ de bɔ yen ne bɛ se k'o ka numéro yɛrɛ effacer a effacer ka bɔ yen a tɛ ne kun voilà a effacer yɛrɛ de hali kana to k'a tɔgɔ fɔ bilen n'a gɛlɛyara kana o tɔgɔ fɔ dɛ o tɔgɔ yɛrɛ de bila tɔgɔ bila Tata y'a en plein volo Tata y'a en plein mer yɛrɛ de ale to yen i k'i juni kɔgɔji la kɔgɔji ale to yen dɛ kɔgɔji sanfɛ awɔ ale to yen sɛngɔ dɔw bɔtɔnari bɛ ɲini ayi a to yen kana tɔgɔ yɛrɛ fɔ bilen kana tɔgɔ yɛrɛ fɔ bilen ACRT ma taa ni sɛbɛn yan jɔnni ACRT kɛ jɔn kelen o ma taa n'u ka sɛbɛn yan a ma dayɛlɛ bɛɛ yan cɛjana kuma ka ca bi dɛ dɔw ta ye ko tɔrɔmɔɲɔ min ni a bɛ sɔrɔ a la 1,000,000 ani 100,000 kalo la session o session nafolomugu fana bɛ cɛ ka k'i tigɛ o ni 1,000,000 ni 100,000 o ni o tɛ kelen ye CNT yan u k'ale ka kunnafonidilaw ka quota tɔ da ayi a ka ɲi yani an ka jɛni ko ayi wallahi an ka jɛni ko ayi u k'a di an ka jɛni ko u k'a di u k'a tɔ di sa an ka jɛni ko ka diya ko mun na an ka jɛni ko koyi fɔlɔ faso jɔ ko don wa an ka jɛni ko yɛrɛ de i bɛ don i bɛ taa mun wɛrɛ kɛ baara wɛrɛ de bɛ yen bilen yan y a plus rien à faire e b'a dɔn ni san 5 in bɛna fara a kan san 5 jumɛn Janginɛ a bɛ ten dɔw fana ta ye olu bɛ ka boli kiiri ɲɛ ka t'i dogo birifini kɔrɔ ka t'i dogo birifini kɔrɔ n'i taar'i dogo birifini kɔrɔ mɔgɔw b'i walanka an b'a saba ka bɔ i la a bɛ walanka awɔ n'i taar'i dogo birifini kɔrɔ k'i to sunɔgɔ la ka a tufa ka bɔ i la ka je da i kun bon dɔw fana ta ye o ye an bɛ don min na i ko ka k'olu bɛ ka boli kiiri ɲɛ sabula n'i bɛ yen nɔ a ye fɔ min ma ko immunité parlementaire sutura birifini o dan bɛ i kan Janginɛ birifini bɛna bɔ maa caman kan dɛ a bɛ bɔ i kan avril kalo Allahu akbar sunkalo ne maa caman bɛ taa dɛ sunkalo yɛrɛ sukaro sɔngɔ di fɔlɔ parti ma u kana n'o ye fɔlɔ sukaro sɔngɔ di parti ma parti cogo di u kana n'o ye fɔlɔ jɔn u kana n'o ye n'o nana tuma min na on verra les restes ne ko k'u ka parti de ne m'i tɔgɔ fɔ dɛ u kana n'a ye kɛ
e y'u ka parti la ayi parti ko don Sukaro ko ye parti ko ya i t'a la dɛ kana n'o ye n'u nana n'o ye après an bɛ kuma tɔ continuer walifɛn dun bɛ mɔgɔ da mɔsɔn dɛ ça dépend hein duncogo de b'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko bɛ ten bɛɛ bɛ k'i ka relation ka exploiter parti politique dɔw kɔnɔ bi bolonkuruka o daminɛna ka ban awɔ o tɛ b'a la koyi bolonkuruka daminɛna ka ban ko CV tara k'a di président ma k'a ka taa n'a ye k'a sɔrɔ dɔw ta t'a la président y'o bila tiroir kɔnɔ Janginɛ ka taa n'a a yɛrɛ muso ta ye ayi dɛ i sigi ɛnɛ ɲɔ bɛ ka suru sufɛ koyi Mali e ma mankan ye fan bɛɛ yan Mayim Seki ta f'i ye sisan e tulo tɛ mankan na fan bɛɛ de bi yan e de jɔyɔrɔ ko kɛlɛ Allahu Akbar n'i b'a dɔn donc tu as commencé non moi j'ai peur tu as peur de quoi non mais Janginɛ ni a bɔra fasoko yɛrɛ la k'a tɔ kɛ nin ye saradali ça fait peur hein marabatigɛ ne y'a dɔ ɲininka kunu n ko mun mankan ni ko o ma an mana Bamakɔ pɔnfilɛ la koyi ka t'i jɔ Alahu Akbar Musa ko pɔn ka jan k'olu mana pɔnfilɛ la dɛ ko politiki tɛ foyi ye nafa ɲini kɔ ko ni nafa t'a la olu bɛ bɔ a la mais ko nafa ɲini waati ka se olu n'a ka kan k'a tɛ d'olu ma ko parti bɛ fɛrɛ ka ci de u ka élection kɔnɔ élection ninnu dɔw hali ninnu muso tɛ voté u ye a dɔw b'a la hali muso tɛ voté u ye u ka élection kɔnɔ sa ne de bɛ ka f'i ye hali dɔw muso tɛ voté u ye c'est grave hein ko CNT minɛ walankata ka t'o kɛ kɛlɛ ye bon i b'a dɔn maa saba de kan ka don gouvernement na k'o cayara cogo o cogo o tɛ tɛmɛ o kan bon o ye Disiba ko ye kɛlɛ tɛ ka caya mais CNT la dɔw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'u ye ɲinan jɛ ko olu ka chance banna olu bɛ kalata banna kalata cogo di olu b'u si da dɔn nin ma nɔgɔn n'o ya kalata i ŋanama sumalen sigilen ka ta k'a d'i ma n ko o la CNT a ka kɛ 30,000 biriki kelen ni a kilancɛ o bɛ di session wari bɛ di bon bɛ yen n'i ye jɔyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ min i bɛ kɛ belebele kɔnɔ katikati bangiw bɛ boli u nɔfɛ k'u bɛ juru don i la u bɛ boli an ko ye député de a bɛɛ bangiw bɛ boli kɔ de décret mana signé k'i gɔn la dun Musa Temine ka assemblée bangiw ma boli o député dɔw kɔ ko u kana juru ta dɔw y'u kunfa cɛ kokorola wuli ka di ye dɛ o dana kalo 3 ma bangiw b'olu ko bolila bi caman ye i b'i ka foro feere kɛ Janginɛ bangi ko i b'i ka foro feere bangi juru i bɛ foro feere ka bangi ka juru sara jago ko du de a garanti fɔlɔ ye du de o ka foro feere n'i tɛ fɛ ka b'i ka du kɔnɔ i bɛ foro feere k'a wari di o ma siniɲɛsigi ye jumɛn ye denw ye o ni bangi taara ye wɔɔrɔ ye jumɛn ka fisa jumɛn kɛmɛ an ka taa Nɔfisɛtikaw fɛ yen ko labɛn dɔ bɛ ka sabati dɛ labɛn dɔ bɛ ka sabati min ye ka jɛlɛjɛba dɔ kɛ Moritani jamana kan Nouakchott yɛrɛ faaba kɔnɔna la jɛlɛjɛ in kun kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye parce que kulu dɔ de bɛna bila sen kan kulu min yɛrɛ bɛna wele ko Mali terilakaw Club des Amis du Mali o kaɲi Moritanikaw fɛ yen Moritanikaw fɛ yen ça c'est très bien a yirala k'a fɔ ko jamana kofɔlen minnu bɛna kɛ kulu in kɔnɔna la olu de bɛ tali kɛ Niger Burkina Sénégal Algérie fo ka taa se Libi ma olu de bɛna kulu in kɔni bila sen kan ni an ka jamana minisiri min ka caw ɲɛsilen don Mali ani jamana wɛrɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli affaire étrangère Ablaye Diop u n'olu de bɛna jɛ n kɔrɔkɛ don ka baara ninnu kɛ Mas tabarikala hali n'o bɛ digi Janginɛ la c'est mon grand frère Diop Mas kulu in kɔni objectif bɛna kɛ kelen dɔrɔn laɲini ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya don Mali ma ka kɛ ni gɛlɛya jugu minnu talen don k'an ka jamana sɛgɛrɛ ni kɛlɛ jugu min ɲɔɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ sisan donc u bɛna kumaw ko o de kan ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya jɛ Mali ma cogoya min na a yirala k'a fɔ o yɔrɔ kelen fana na ko min ye diɲɛ wari bonba Banki mondial bɛ fɛn min
fond FMI Fonds monétaire international olu fana ko Mali mako bɛ dɛmɛ na dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ musaka kɔni fanfɛlaw la ko mɛ kalo la jɛlɛjɛ dɔ bɛna kɛ Bruxelles u bɛna masala k'a lajɛ cogoya min na jamana ye Bruxelles i bɛ yen dɔn c'est la capitale de l'Union européenne Bruxelles c'est à quelques 15 minutes de bon terme diplomatique là on m'a fait quelques 15 minutes de vol d'oiseau de Paris. Ça c'est le terme diplomatique. Il y a un vol d'oiseau. Non, ça c'est des, c'est-à-dire n'a faudra à quelques mètres de vol d'oiseau. Non, vol d'oiseau ça c'est le pangourou. Merci. Il y a avion et record. Avion. Mimi sans fait. Avion à toi quand il va corridor. Ni ko ka boni wona. Awala mas. Amimbala appareil. Appareil. V. Ça c'est volant. Volant. I. Imitant. O. Oiseau. N. Naturel. Appareil volant imitant oiseau naturel. Là, il faudrait qu'on vole d'oiseaux à quelques mètres, à quelques kilomètres. Akaï. À Sigleson famille. Akaï, voilà, merci. C'est que vous avez l'homme. Jacques Baron. Ah? Mais tant nous n'est jamais. Jacques Baron, mon touriste. Jacques Debris. Vous avez le modèle. Regarde, tourisme dans la boue. Aéroport mo wazinu ne shi ka jon de tay jago te shay ga yale amata mas jela jayim ko ni minake kabeni karidu awo jela jayim minake kabenu ri okay tabarkala darga klubana bilde gajaga Umar Gajaga voilà bonjour mon colonel quand on prend l'argent de la banque même sous la clim on transpire. Bagi war maine alaga gishama nous des garanties sori klobana Canada ambe fulini tannu ko la sama sori lejina amanu gasawo wa mul soliyat wata waso bilaki wata waso bil sabri kam sokroba fo ni watina alebe hippodrome na ambe fulini tannu ko la se ama ametani kuna fulu ye kuna fuli ale de be ma fa ka sori madore bla ida kuna fuli disima interdit Bamako o ya yira ka fo ko ko abena fo bengera kula ha ani sida woche kalo mugan kabena fo kalo mugan jangina ko odedo kabena fo beno de da kalo mugan 20 mois dobsega ko sangele ani kalo sheki dobsega kabena fo bengera odela na fo le diseba interdit Bamako luka segali do ya ira ka fo abe fo yoro mi masako communauté internationale no ye ore muni communauté internationale bidao ya ani ngalga ngakire cheka filmu mbi ko bienvenue au Gondwana imo film na ja mama ni donna la ko aleba me ko communauté internationale kabe fika akrono ko sike ko olu yere be communauté internationale la Gondwana ay ibe jawna minake nazora me malla siza ko si Mali be communauté internationale la iba dola gibala muna ni kungo leba ya gba foga te kitai woro leba ro gibala mama mabara ema fogo sanduru ya ma fi ko kacha ko teke wa ko teke ça veut dire que ibe communauté internationale ibala o gora ko ni ga jamana borala do fa be o de communauté internationale ya ay foga joli bebala ya ta wadda wada mai mata ta mai ikon bala mais jonne communauté internationale communauté internationale jembe fara ñoo o kulu nek ma jari da mais jien jamana bete ali jien sirek dan tombalaw Nations Unies na o betalaw betala waldo ala shara do be do mo lo mo munu fene talaw be do fo lu ma ko les états voyous
parce que dɔw bɛ traité hali olu bɛ Nations Unies na mais a traité dɔw bɛ yen olu t'o la u m'olu ratifié donc i ma fɛn min ratifié o tɛ se ka boli i kan kabako ye dɛ kɔni ko filɛ nin ye diɲɛ namara ka ca koyi a diɲɛ yɛrɛ y'o de koyi la n ko ni baw ka ɲɔgɔn to sulu kɔnɔ o ka fisa suruku donnenw kan dɛ voilà ko bɛn bɛ ɲini ka kɛ min na sa k'a fɔ ko o kɔni de ye kalo 20 ye kalo 20 ko baara ko a bɛna kɛ ni o de ye kibaruya yi k'a sɔrɔla ka bɔ communauté internationale a maa dɔw olu yɔrɔ foli di sɛbɛn y'a jira ko fɛn min ye kalata ye ko a premier tour ko o bɛ kɛ octobre kalo la san 2023 ka kɛ ni olu ye kibaruya min sɔrɔ ni ka bɔ communauté internationale a jamana dɔw yɔrɔ ko wulikajɔ kɔni ko o bɛ to sen na walasa Mali an ka jamana a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ ko bɛn kɛra min fɛnɛ kan an ka élection ko communauté internationale de bɛna a bolo don a kun ko o bɔ o wari bɔ communauté internationale France b'a la a b'a la Burkina b'a la Burkina fait partie mais e bɛ se k'a jamanaw fɔ wa Burama dɛ i yɛrɛ ɲuman ni mun t'a kɔnɔ u yɛrɛ ɲuman les états voyous o bɔ yɛrɛ ɲuman Ala k'an kunna diya i bɛ wagati min na sisan yɛrɛ u b'a fɔ o ma ko mondialisation o kɔrɔ jamana bɛ yen ka wala ka taa k'a don ɲɔgɔn na maa si tɛ to i kelen na donc mais i bɛ mun faamu nin ko la dɔrɔn diɲɛ yɛrɛ nkalon so de ye nkalon don voilà n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ can ko labɛn bɛ ka sabati cogoya min na kalata jiyɛlen ɲuman min b'a to n'an b'an ka jamana ɲɛmaa ka a suganti jagina ko o premier tour ko o bɛ kɛ san 2023 octobre kalo o la ko kalo 20 ko bɛn kɛra o de kan ka kɛ ni ye inter ka kuma ye dɛ inter de Bamako wa o fana ngɔrɔ don a la a bɛ i n'a fɔ ko bɛn kɛra o de kan a bɛ i n'a fɔ voilà k'a bɛ i n'a fɔ ko bɛn kɛra o de kan a bɛ faamu kuma in bɛ siga la nka siga caman bɛ yen a kun bɛ se ka cɛ tiɲɛ na dɛ o de don wala an ti taa Kebe an ka taa Yagare Mas min ye kunnafoni filanan ye Yagare o kɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn marakamuso ta Ɔzɔn Sarakole Kebe awɔ Ɔzɔn Sarakole walima Soninke bon olu bɛɛ ye kelen a bɛɛ bɛ se ka fɔ Soninke yɛrɛ kɔrɔ a jigilen tɛ Kebe kana to ka marakakan f'i ye dɛ nka ayi non ayi ça c'est pas bon ayi Cheikh ko k'a ka ɲi an ka taa Cheikh nin ma diya ne ye dɛ ne b'a fɔ a ye Cheikh nin ma diya dɛ sabali i k'a to yen Masi min ye kunnafoni filanan min b'an bolo o de bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔw bolonabilala an ka jamana kɔnɔ kunu tarata don marisi kalo tile 15 a ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛra bɛnkan sɛbɛn in kɔni bilala maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ tali kɛ an ka jamana protection civile olu ɲɛmaya so fo ka taa se sanfɛ kalanso dɔ b'an fɛ yen ɲɛ bɛ protection civile la u bɛ baara la dɛ u bɛ baara la wallahi u fana ka wulikajɔw ka ca minɛ siga foyi t'a la an bɛ foli d'u ma min ye sanfɛ kalanso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ka cɛw ɲɛsilen don mansin kuraw ale ni subahana mansinw kalanni ISTTB ale ni école de maintien de la paix o y'anw ka yɔrɔ ye o y'aw ka yɔrɔ ye a bɛ Jikɔrɔni a bɛ fɔ yen de ma ko école Alo Blondin Beye o yɛrɛ de don voilà an officier dama an ka formation bɛ kɛ yen de an bɛ to ka wagati bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen n bɛ jamana kibaruyaw falen ɲɔgɔn na lakanali ko ta fan fɛ donc a ka wulikajɔw ka bon yen yɔrɔ la kosɛbɛ école Alo Blondin Beye jangene a tɛ si jangene la hali gitɔrɔni min bɛ tɛmɛ a da la ka tɛmɛ o fɛ a tɛ Allahu o kuma n'i t'a ko dɔn ala kana ci patiri ye Jikɔrɔni don a bɛ Jikɔrɔni de a bɛ yen mɛnɛ awɔ Masi u ka bɛnkan in kɔni sɛbɛnni bololabilani kɔni bɛ tali kɛ cogoya min na u fana bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa an ka jamana lakanako protection fan fɛ ka se ka maanifinw k'olu bololafɛnw k'olu lakana
ani kalan kura bilali kalanbolo kura bilali sen kan sanfɛ kalanso la min yɛrɛ kɔni bɛ wele ko master en gestion des risques et catastrophes diplôme yɛrɛ o y'o ye cogoya min na catastrophe olu kɔni bɛ se ka réduit an ka jamana kɔnɔna la kojugu minnu bɛ kɛ ka caman b'o la ça c'est bien ministre ba minnu tun b'a kɛlɛ kan olu de tali kɛ ministre de la protection yɛrɛ ale tun bɛ yen nɔ o ye n terikɛ o fɛ ça c'est fɛn tɛ yan Mamadou tɛ yan voilà Masigi yɛrɛ teri ka ca yen dɛ lui c'est mon ami ale ye n teri yɛrɛ de fo ka taa se sanfɛ kalanso ministre professeur Amadou Keita a fana tun bɛ yen ale tun bɛ yen nɔ ani ministre de l'environnement Modibo Kone ale de bɛ environnement kunna halisa ale fana tun bɛ yen yɔrɔ la Jagɛ ne terikɛ don Modibo Kone M5 c'est pas ton ami non M5 la Jagɛ komi ko Jagɛ aw kun ka di dɛ M5 la dɛ remaniement tɛna kɛ yan n'a don sera comme piscichronique la a ka ca kuma caman an bɛ note di ministre ma yan nin ta bɛ n bolo yan Modibo wallahi nin ta bɛ n bolo yan n y'a sigilen sɔrɔ k'e bɛ ka mun fɔ a n'a ka vɛsi Allahu akbar e ma sɔn a ya jɔn Modibo kɛ mun ko la ayi a ka baara kɛ baara jumɛn a ma fɛn kɛ yan mun fɛn a sigi Ala ka don jira n na dɔrɔn an ka mɛn dɔrɔn ko gouvernement min na fɛn ni mun bɔra la an t'a fɔ ɲɔgɔn ye cɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fali sen bu t'a la koyi musala ka t'a la dɛ mun ma ɲi o ma ɲi de musala ka t'a la dɛ n'i ma ɲi i ma ɲi ni mun kan ka fiyɛ o bɛ fiyɛ dɛ Modibo Kone mais ale ni Lamini jɔn ye baara kɛ jɔn Lamini Seydou ani Modibo kana na mɔgɔw tɔɔrɔ Aïcha n bɛ fɛ ka dɔn min ye baara kɛ de sa ni Lamini ninnu fila zoro kare ani Lamini Alasa n ko papaga pɔri ne ka bɛ Lamini min ma e b'a dɔn Lamini Seydou o ko mun bɛ kuranko kunna mun bɛ kuranko non ti mɔgɔ la sa Taliko vie Taliko bɛnkɛ ti ci fɛ an ka taa foyi tɛ fu kɔfɛ ni pɔnji tɛ Mas aw ka ministre so Wolomasiri ta b'aw ka ministre so kuma ɲɛna kuma ɲɛna an ka ministre so an ka taa o secrétaire général ale fana tun bɛ kɛnɛ kan bien école de maintien directeur ka ale ye kuma ta a ye mun fɔ o de ye ko ale kɔni nisɔndiyara ka sababu kɛ ale sen donni nin kuma ninnu na ka se k'a jɔyɔrɔ fa parce que n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ka kunkirinna ye min ye o de ye ka bɛn ni keleya k'o sabati Sidiki Samake ale fana y'a da don stratégie minnu bilala sen kan fɛɛrɛ ni dabali an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka catastrophe ninnu olu kɔni k'olu réduit kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na caman bɔ a la tabarikala o ka ɲi la communauté internationale il est les sièges qui en sont les membres une véritable a ka ɲi terikɛ Bill Bill a ye bataki ci ka communauté internationale k'a défini ne kɔni t'a dɔn fɛn min don hali ni ko kɛra dɔrɔn ko communauté internationale Ala k'an kunna ja jangɛnɛ ko ministres bɛ conseil des ministres ko ka a bude k'u ban ka ye a kɛnɛ kɔnɔ kunnafoni disɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma interdit Bamako a y'i sɔnni sigi a ko kan ko o don na Kangari a dara k'a fɔ ko ministres dɔw bɛ yen k'olu tɛ ye ministres u ka laadala ɲɔgɔn ɲɛ la n'i ye ko ta k'a lajɛ nin bɛ sɔn ka maa caman dusu bɔ dɛ nin kunnafoni a bɛ maa caman dusu ni ka o bɔ nka kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da n'i ye ko ta k'a lajɛ interdit Bamako y'a jira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ a ministres u tɔgɔ fɔn tɛ ko olu bɛ u ministres k'u bugunatigɛ k'a di maaw ma walasa maaw yɛrɛ k'a dɔn sa k'a fɔ ko ministres minnu ko don ministre min bɛ yen n'u bɛ SEMA i bɛ SEMA dɔn wa? n b'o dɔn SEMA i b'a dɔn Ɔnzɔn Kɔnɛ voilà SEMA yɛrɛ tɛ kulu marifatigiw ye yan SEMA ko olu ka ministre dɔ bɛ yen ko a na kɛ ni ci fɔra a ye a ka maaw fɛ SEMA maaw fɛ ko ni accord tɛ appliqué k'a ka a senna sumaya
conseil des ministres o taali la ko sabula olu ka république u ka jamana kura a bɛ fɔ min ma ko république de l'Azawad jagine ko ni n'o o kuma yɛrɛ tɛ fɔ yɔrɔ min na jagine k'u k'u senna sumaya yen tagali la ko sabula ko ni ala ye kalo kura a tile 6 yira an na le 6 avril jagine k'u bɛ n'u ka indépendance ni ka awɔ le 6 avril k'u bɛ n'u ka indépendance a ɲɛnajɛw kɛ datigi sɔgɔ b'a da la o o ye terimuso ka dɔnkili ye o kɛlen ne tiɲɛ dɛ ayi kojugu datigi sɔgɔ b'a da la ko bɛ n'o kɛ le 6 avril prochain jagine ko kabini u ye communiqué ka a ci an ka gouvernement ma k'a fɔ ko baara ko a tɛ ka kɛ a kɛcogo la accord a ta fanfɛla la ko kabini o de kɛra sa ko u n'u ka tɔndenw ye ɲɔgɔn ye jango tɔnden minnu bɛ an ka gouvernement kɔnɔ ko ka a yir'u la k'u k'u senna sumaya jagine an ka conseil des ministres a tagali la ko sabula ko u ka jamana min n'u u bɛ ka sɔgɔ a la n'a bɛ fɔ a ma république de l'Azawad ko olu sigi sen kan u labɛnnen don jagine communauté internationale a tɔgɔ fɔlen filɛ yan tuguni ko communauté internationale ko o bɛ n'u dɛmɛ k'u dɛmɛ walasa le 6 avril u bɛ se k'u ka indépendance ni ka a ɲɛnajɛw ni k'o kɛ le 6 avril o b'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la dɛ Sadio taara mun nɔfɛ a kana n'o ye ayi o banna o n'i y'i sigi basi kɔrɔ i ye président ye yanni k'u kɛru wa non bonjala non sanw ɲɔgɔnna k'i tulo fa fiɲɛ la tewu k'i kɛru foyi t'a la yanni n terikɛ bɛ New York City Touré a tulo banna k'a ni sɔgɔma voilà i b'i sɔgɔma na min voilà i bɛ New York City dɔn non n tɛ yen dɔn n bɛ Memphis de dɔn ne ka un mois yɛrɛ de congé ta a ɲini an b'a d'i ma a ɲini i bɛ taa a di yan a ɲini tu fais un écrit i b'a ci an bɛ congé d'i ma un mois i bɛ taa yen a bɛ diya dɛ i bɛ t'i yala n y'a di sunkalo yɛrɛ la o ka ɲi kojugu kana taa nin jamana ninnu kɔnɔ sunkalo la dɛ kana taa yen sunkalo la dɛ mun na i bɛ se ka sun wa e tɛ sun na i bɛ taa glace bɛ ka jigin yɔrɔ min na an minnu yala la an de b'a dɔn a banna ne ye yɔrɔ caman kɛ mɛnɛ o kelenni cɛ cultivé a ko cultivé fɔ an hakili bɛ jigin labourer et semer la dɛ n y'o fɔ ne hakili bɛ taa commune 4 la de commune 4 an ka taa dɛnɛ ka fara sema kan ko jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko la coordination des mouvements de forces patriotiques et de résistance CMFPR ko o maa min fana bɛ gouvernement na ko olu bɛɛ lajɛlen de jɛlen don ko ka bɛn nin ko in kan ko ka conseil des ministres ko ka a bude an bɛ don min na i ko bi o tɛ dɔwɛrɛ ye u ka gɛn dɔrɔn président ka jɔ a jɔyɔrɔ la dɔrɔn a banna kuma bɛ na ka bunteli kɛ foyi t'a la u yɛrɛ dama tun tɛ kɛlɛ la k'i gɛn u yɛrɛ dama tun tɛ kɛlɛ la kono n tulo bɛ Musa Siratuman na fɛn na France 24 la ko armée ye wulila ko ka taa susuli kɛ Menakatɛ de ko kɔni de kɛra sababu ye sa ko c'est à dire k'olu ni terroristes de tun bɛ kɛlɛ la quoi ni terroristes bɛ kɛlɛ la ko armée kɔni taara susuli kɛ ko susuli k'a wusayara kosɛbɛ olu ma k'a wusayara yɛrɛ de k'u bɛ fɛ ko armée ka to ka nin baara ninnu kɛ ko ka terroristes ko u susu ko o ka ɲi kosɛbɛ komi armée quoi n'o tɛ a bɛ susu population de sa n'i kun y'a dan ne ma i tun b'a to ninnu ka ɲɔgɔn fanga de ban fɔlɔ i kuma kɛ de koyi ayi n k'a bɛ susu population de olu tɛ o u kɛlen ko ka ɲɔgɔn fanga ban tuma min na a bɛ sɔrɔ k'u fila bɛɛ kiru dɔw bɛ yen u ma min ma bɔ malidenw don walayi u bɛ nin sigida ninnu na u tɛ ninnu ka capuru ninnu si kalama sema wo CSP wo état islamique wo ansardini wo jeune wo nin bɛɛ de ye kelen a bɛɛ walahi nin bɛɛ de ye kelen dɔw de y'u tigɛ nɔ bila sɛbɛn na ani dɔw bɛ yen olu m'u tigɛ nɔ bila la a banna bɛɛ nin bɛɛ de kiru u bɛ u ka don république kɔnɔ a banna ka tila k'a fɔ dɔw ye k'u tɔgɔ falen
ai na fa mo keni amma keni a bɛɛ kɛra ɲɛna sa nin tɛ wagati jan yɛrɛ jardin de kɛra Asheya ye nin tɛ wagati jan nin ye kunu an kɔrɔ de non in kɛra 2012 an kɔrɔ Chaki bolo bɔ nɛgɛjuru kan 20 20 18 65 20 20 18 65 ni min ye da gosi o la don allo assalamu alaikum Jawali kɔrɔnbali jam ndeni fa woni jarama awo ya selli sede bul basi wala a to ke bamanankan an ka taa digo nyagale an ka taa bo digo bo sari nyaw de ku bugalen don na ya jawo u bolo ko tɛna se ka jaabili kɛ akai u y'a faamu ko basi de ko basi foyi tɛ basi foyi ala kan tere Allah ya rabbi ka garto ko foni amin rabbal alamin amin digo tay foldo diko a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ ɲamakɔrɔkaw fo merci beaucoup Cheikh maa wɛrɛ la don mun ɲɛna ko n tɛna se k'a jaabi de allo an ce mas u bɔra di o somɔgɔ Yarko Isabo awa Abdoulaye Migaga wa donc i tɛ ka fɔ i kan bɛɛ quoi donc i bɛ ka bɛɛ don ɲɔgɔn na mas e ni jɛngina ani bubula motikaw bɛɛ ko k'u b'o fo ne nana surɔ yɛrɛ de Mopti wallahi tabarkala wallahi n taara bɔ muso mun fatura dɔgɔmuso ani mun ka kɔɲɔ kɛra ɲɔgɔn fɛ o fana de fatura n taara sanga fo ala k'u dayɔrɔ sumaya amin amin ala k'u dayɔrɔ sumaya amin ya rabbi tabarkala donc n bɛ CFM lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bubula ko n bɛ Sidibe fo u tulo b'i la ne ko min f'i ye kurantigɛ mun bɛ yen Moti ta ka jugu n'a bɛɛ ye Lamini sera yen wallahi ne yɛrɛ bɛ kan ka ɲɛf'i ye Moti dɔrɔn tɛ dɛ Lamini sera Mopti fɛ ka taa bila fo Moti wallahi a bɛɛ kuranko bi ten Lamini tura tur dɔrɔn koyi Moti ta kɔni tura tur ne y'a d'i ma ninnu y'a sɔrɔ bi sini ninnu b'a sɔrɔ Lamini délestage ala cɛ mɔgɔ bɛ se ka balo nin kan a ka gɛlɛn dɛ Lamini maa min ye tailleur ye maa min bɛ glace feere maa min bɛ parce que olu yɛrɛ y'a fɔ ko n'i y'a ye a bɛ kan ka nin kɛ ko parce que a bɛ kan ka ɲɛ sigi de sunkalo kɔnɔna na k'u k'a bila mɔgɔw kun na k'a fɔ glace tɛ sɔrɔ donc sunkalo waati ni maa min bɛ sa i bɛ sa di Allahu akbar donc motikaw kɔni y'o de fɔ ala k'an kunna ja donc n bɛ mun f'a ye wallahi masi nin kan ka bɔ yen Lamini ya nin kɔni hali y'a bila duwawu foroko kɔnɔna na a bɛ pan ka bɔ Lamini kɔni Lamini wallahi hali duwawu foroko n'i y'a bila a kɔnɔna na a bɛ pan ka bɔ Lamini donc n bɛ kɔni mun fɔ dɔrɔn u k'u hakili to nin na koyi Mayiga wallahi ni nin sigira tuguna kɔni non an yɛrɛ dara la k'a fɔ mun fɔra o de ye tiɲɛ tabarkala donc an bɛ PTFM lamɛnba bɛɛ lajɛlen merci beaucoup merci voilà an ka président min nɔfɛ voilà an ka président dugutigi den a b'a nɔfɛ nin waati in na ça c'est le président voilà ça c'est avant le jeudi hein voilà ça c'est avant le jeudi président bonjour président ani sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ aw yɛrɛ dun baasi foyi t'an na yan hakili la jɛngɛnɛ bɛ forme na bi a bɛ forme na t'a dɔn a balima komi i b'a kɛ jɛngɛnɛ a ko k'a bɛ k'i kɔnɔ jeudi dɛ n ma problème foyi t'a la a banna n ma problème foyi t'a la n b'o confirmer mais n bɛ fɛ ka fɛn dɔ rectifier ni kumaw sera ne bɛ min tiɲɛ kalama il faut que i k'o fɔ a banna conseil des ministres ko kuma min bɛ fɔ c'est que o y'o to conseil des ministres la premier ministre de y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko voyages bɛ kɛ k'a sɔrɔ mercredi maaw tɛna bɛn o ma i y'a ye sa voyages bɛ kɛ mɔgɔ tɛna bɛn conseil des ministres ma ni ne ye kibaruya jɛlen a ko désormais président sigilen a yɛrɛ sigilen bɛɛ sigilen ko désormais k'o tɛ kɛ tuguni tabarikala ko ni maa min bɛ voyager i ka fɛn bɛɛ kɛ mercredi k'i sɔrɔ Bamakɔ a banna et maintenant n'i b'a dɔn ko mercredi k'i sɔrɔ Bamakɔ i b'a ɲɛfɔ premier ministre ye o b'a ɲɛfɔ président ye nka ka fɔ i tɛ sɔrɔ kɛnɛ kan urgence ye min ye i tɛ se ka to kɛnɛ kan a filɛ dɛ kuma tiɲɛ ye n'o tɛ tɔ bɛ nkalon tɔ bɛ nkalon fɔ n ka tɛ ko o ye tori tigɛ ye n'o tɛ tɔ bɛ nkalon tabarikala parce que ni kuma fɔra u bɛ kuma la kɛ cogoya dɔ la ka maaw funtɛni bɔ o b'a la dɛ c'est pas bon jamana kɔnɔna na a man ɲi
kuma tiɲɛ de ka kɛ premier ministre de kuma ta k'a fɔ bɛɛ sigilen na ko voyage de kɛ dɔw mercredi t'u sɔrɔ tuma dɔw bɛ voyage la tous les jours a ko conseil des ministres i bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'i bɛ voyage i bɛ na conseil des ministres de la a banna e tɛ se ka une semaine kɛ kɔfɛla la après conseil des ministres est signé e dun voyage bi ka i ɲɛ non c'est pas bon e bɛ conseil des ministres de kɛ fɔlɔ ka voyage kuma bɛɛ filɛ tabarikala a tɔ bɛ ni min y'a tile ma k'a fɔ ko a ye nkalon tigɛ a banna a tɔ bɛ nkalon a banna donc k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ barika da a diyara n ye kosɛbɛ président a dugawu kɛ hali bi n ka kɛ jamana in ala k'a basi yarabi ni ye maaw ye kuma tiɲɛw dɔn ka kɛ kow bɛ nɔgɔya a bɛ nɔgɔya dɛ mais tɔgɔ ɲini kama maaw bɛ ko bɛɛ kɛ ka nkalon dilan yɔrɔ bɛɛ jamana in kɔnɔ a maɲi c'est pas bon il est important que maliyɛnw k'a faamuya maa wɛrɛ foyi tɛ se ka na anw dɛmɛ a banna ka baara in kɛ an ka bɔ juguya ba in na a banna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aujourd'hui n'i y'a ye ko caman bɛ yen hali sogɛli fɛn caman bɛ fɔ a kan fɛn dɔ bi n'i ye analyse kɛ k'a lajɛ maa jumɛn ni jumɛn de bɛ fɛ k'a ye n'a ɲɛ i ma fɔlɔ ta k'i ka dɔn maa o maa fara ko kan ka taa komi i y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko kan ka don kaso la o ye sonyɛli kɛ Mali kɔnɔ ka jamana nafolo bɛɛ kan ka boli ka jamana tɔ dɔw ye valise fana bɛ ka taa avion banna ye hali avion dɔw ma sɔrɔ dɔw ye ka dɔn o kɛra premier ministre ka nafolo bɛɛ tun b'olu de bolo ni cadeau y'a kɛ jamana kɔnɔna na a kɛra n'i ye sɛbɛnni don olu ma olu b'a fa MPG la dɔw bɛ yen olu hakilila ko olu denw ma kɛ ministre olu ka maa dɔw ma place sɔrɔ sɛbɛn bɛ kɛlɛla o la n'i ye jateminɛ kɛ dɔw fɛ n'a bɛ dɔn ko sɛbɛn bɛ fɛ olu ka place de tiɲɛna premier ministre président kɛrɛfɛ n'a bɛ dɔn ko sɛbɛn bɛ kɛlɛ o la n'i ye jateminɛ kɛ dɔw ko mouvement démocratique a bɛ se ka kɛ mouvement démocratique tɛmɛ anw kan wa et donc mouvement démocratique ko olu kɛlɛ ko olu ma place sɔrɔ o kɛlɛ de ye dɔw bɛ yen n'a bɛ dɔn ko mouvement démocratique mɔgɔ k'olu kɔrɔfɔla i n'a fɔ n ka kɛ kɔrɔfɔli ma kan ka k'olu la i n'a fɔ dɔw yɛrɛ ye hali tilemakan saya ko kuma fɔ ale yɛrɛ t'a dɔn tilemakan yɛrɛ ye jumɛn i y'a sa parce que ni tilemakan saya fɔra n'an donna to sera don min ale bɛ boli ɲɔgɔn kan t'a dɔn tilemakan ye jumɛn an ka to dɔw to bɔrɔ kɔnɔ k'a sɔn parce que i tɛ fɛn min kalama hali mouvement démocratique dɔw b'a kɛlɛ u tɛ foyi kalama dɔw bolila k'an to yan en plein vol Dakar o kɛra ala ka tile hɛrɛ d'an ma merci président ya na ko dɔw bolila en plein vol qui veut chaud toi a jɔn ko ten allo an sɔgɔma jɔn ye sɔgɔ kuma fɔ yan n fɔra ne ka taa sɔ minɛ ko na di ma jɔn ɲama an ka musokɔrɔba ne ko k'i tɛ sɔ fɛ o ayi ni n ba y'a di e tɛ sɔ fɛ ayi ni n ba y'a di maa minɛ dɛ e bɛ sɔ minɛ ayi ni n ba y'a di maa minɛ voilà allo an ni sɔgɔma an b'an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'an na tɔgɔ n'i jamu Jangine Zaba a tulo b'i la allo an sɔgɔma Jangine allo n balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu k'an wele ka bɔ min kɔri baasi tɛ yen alhamdulila Cheikh retour ta kɛrɛfɛ 20 18 65 on s'en venu d'où i ka musokɔrɔba ko ten komi don ko denw ne ba bɛ bɛn wa alaikum salam Jallo nba Jara tulo b'i la ma aranana fulful de Maxi aranana fulful de na sɛdɛ ɗum kana moƴƴi ko so a kulloka abana aɗa hannande fulfulde a tɛ se ka foyi fɔ ñama kono boli ɗo cekoro boli boli nam ñumakorokaw bɛ di toro site ñama koro abana mbaw fo a diyara n ye ka waliman ɗo tabarkala korofon nu alhamdulillah an bɛ ala tanto ni ala sɔnna an ka doni tɛ tuma bɛɛ ni ko bɛ taale dɔrɔn Jallo an ka kuma man ca tɛ kosɛbɛ abana ni ko jɛngɛna tuma min na de o de la an bɛ bɔ ka ne ka sɔrɔ an bɛ bɔ ka an dusukun fiɲɛ bɔ quoi abana donc ko bɛ yɔrɔ min na alhamdulillah an bɛ ala tanto tabarkala Ukraine ko Ukraine kɛlɛ ne de b'a f'i ɲɛna Jallo o ye bɛɛ n'i ka jate de ye Ukraine kɛlɛ la wulila Faransi fɛ k'a sababu kɛ Occidentaux k'i ɲɛsin Russie la k'a ci Mali ko kama ne de b'a f'i ɲɛna i y'a ye sa o ye ne ka hakilina de ye donc i b'a dɔn ko sera yɔrɔ min na ayiwa a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na duwawu min kɛra duwawu minɛra a minɛra donc hali bi maliyɛnw u ka duwawu kɛ ni ala sɔnna silamɛ ka kɛlɛkɛbere ye duwawu de ye tan don
o de do ko mbaw fu kosebe ajarani jallo merci beaucoup jagane anga mamunu be nube ka tama ka bo Senegal kana jagane mau kanga nunu kumbe wallahi shega nga kamshugota allo masin sogoma shomo bedi jagane ka foli be ya aklobila kebe ka foli be ya également chaque ka foli be ya Cheikh Lobila sogmara na mas kibaram dirani Inter de Milan ka kuna foli ni 20 mois ko yin tabarkala mas passé ko lo na wakati ro ko yin au moins ni chronogramme ni wakati fora ye jamana don ye an bɛ se k'an sɔn sigi min kan dɔɔni tiɲɛ don a bɛ mɔgɔ tɔ réconforter tan don parce que an bɛ ka transition jɔyɔrɔma don cogo min na awɔ masa filanan ye sema jɛkulu malikatigi ninnu masa u ka sabali u k'a to yen ni président démocratiquement élu min nana u b'u ka révocation lawaleya u kana fɔ k'u bɛ transition surcharger tugun masa actuellement embargo b'an kan an ni faransi man di u kana na ni ko wɛrɛ min bɛ se ka an tɔ doni wɛrɛ sigi an kunna bilen quoi a filɛ dɛ u k'a to yen k'an ka transition ban ni président n'an ye min suganti n'u nana u b'u ka problème tɔ lawaleya tabarikala ala ka tile yɛrɛ d'an ma kamsogo merci voilà jagine fɛn min ye fasoden jagine wɔrɔtɛmu yɛrɛ de kan ka i ɲɛsin nin ma jagine u bɛ dugu o dugu la don o don ka to k'a fɔ koba de kɛra koyi ka bɔ Senegal ka taama k'a fɔ bingani min n'a taara ka an ka jamana sɛgɛrɛ k'a fɔ ko a man ɲa jagine maaw bɛ se ka nin kibaruya kan ka cari cogo o cogo k'an ka cari o kan ka kunbɛn cogo o cogo jagine ko an balakaw dɔw b'a la u b'a la dɛ musow b'a la an balakaw b'a la ka bɔ Senegal fo yan i sen na u bɛ si yɔrɔ o yɔrɔ jagine nin bɛɛ de kan ka fɔ nin bɛɛ waati bɛɛ ka to k'u kibaruya di fo ka to u se yan a kan ka kɛ dɛ a kan ka kɛ dɛ parce que nin yeli man ca farafinna bilen koyi k'a fɔ nin bingali taara ka ɲɛsin nin jamana in ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ma bɛn anw ma an bɛ taama kilo ba caman ko o taama kana an ka dusumakasa ni ka a yira k'a yira u la k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn bolo u k'an ka fo u k'an ka encourager a la u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jagine ka to ka a kibaruyaw di a ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi kibaruya an b'a kun cɛ ni min ye jagine o de ye k'an ka jamana ɲɛmaa wele k'u wele bi k'u wele sini jagine France 24 RFI TV5 tubabu ka telew n'u ka radio minnu bɛ yan jagine k'u ka accréditation ka a minɛ u la fɔlɔ k'a minɛ u la fɔlɔ foyi t'a la an ka jamana ka basigi ni jamana basigira ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye foyi t'a la u ye fɛɛrɛ ni dabali k'a sigi sen ka kunnafoni kolonw ta kunnafoni dilannen a sogololen ala sogolo cogo ma ɲa ka a ɲini k'u b'a ni Moritani bila ɲɔgɔn na an sera ka bɔ o la k'an ka wolomasiri tabaw k'u ye maafajugu kɛ ka sɔrɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ dɔnnen don Moritani yɛrɛ ma ko gɛlɛya ta ka se yɔrɔ min na ninnu de filɛ ka a gɛlɛya ta ka se k'a kuma caya komi o ma sira sɔrɔ ko olu y'u ka kunnafonidila dɔ bila ka na Sofara an ka jamana camancɛ yan fan fɛ ko o nana sɛgɛsɛgɛli kɛ ko sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ko ani Wagner jagine k'olu bɛ ka bingani wale ta ko ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ u ye o kibaruya di kunu ka tila k'o di bi bitaw nana dɔ wɛrɛ fara a kan k'a fɔ ko jɛkulu kilennabila dɔ bɛ yen a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ko Women Human Rights Watch b'a dɔn nin gɛlɛn ninnu fɔli ka gɛlɛn ne ma ko o jɛkulu fɛnɛ k'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko sɛgɛsɛgɛli min b'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ko k'u bɛ ka bingani wale kɛ jagine nin bɛɛ ye janfa kumaw ye nin bɛɛ ye kuma labɛnnenw ye ka ɲɛsin an ka wolomasiri ta komi Faransi dɛsɛra an ɲɛ bula dɔw la ka sira d'u ma nin bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ janfa ni bingani walew ni kuma cɛjugu bɛ ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ an kana mɛn an tulo la yɛrɛ a fura ye jumɛn ye jagine k'u ka accréditation sɛbɛn min b'u yamaruya ka kunnafonidi baara kɛ an ka jamana kɔnɔ k'a minɛ u la k'a sɛbɛn minɛ u la Faransi yɛrɛ y'o kɛ Russie ni Ukraine guerre daminɛlen u ye Russiw ka télé dɔw datugu u fɛ yen u ka radio dɔw datugu u fɛ yen Russie fɛnɛ bɛ k'a kɛ Russie fɛnɛ ye
Faransi kunnafoni di yɔrɔ dɔw datugu u fɛ yen ka tila k'a fɔ n'u ka jamanaden o jamanaden i yera kunnafoni kolon dili la san 5 ka taa bila san 15 kaso o bɛ da i kun munna anw ka jamana t'a kɛ foyi t'a la munna ninnu m'u sago k'anw ka jamana la foyi tɛ bɔ a la ka nkalonw ta ten k'an ka jamana k'a sɛgɛrɛ Jangene jamana ɲɛmaw k'u wele bi k'u wele sini ninnu ka accréditation ka a minɛ u la an ka lafiya foyi t'a la merci beaucoup